ନହେଲେ ପୁଣି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇଯିବ। So good evening all. Welcome to yes, ଏଇଟା ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଯିବ। Welcome to Odisha Advanced Study Point. Basically ଆମେ ଆଜି କହିବା ତମର ଚାପ୍ଟର ନାଁ ହେଉଛି ସମୟ ବେଗ ଦୂରତା। ନୂଆ ଚାପ୍ଟର ସମସ୍ତେ ଭଲସେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ୍ ରହିଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପଚାରିବ। ତ ଚାପ୍ଟର ନାଁରେ ଦେଖିପାରୁଛ କୁହ। ଏଇ ବିଷୟର ଗୋଟେ ପିଡିଏଫ ଟେ ଛାଡିବି। ହଁ ଏବେ ଛାଡିବ କ୍ଲାସ କରି ଛାଡିବ ଏବେ ତାହେଲେ କ୍ଲାସ ନେଇ ପାରିବିନି ନା ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛ ସମୟ ବେଗ ଦୂରତା ଏଇ ତିନିଟାକୁ ଆମେ ରାଖି ଆଗରେ ରଖିକି ଆମେ ଇଏ କ୍ଲାସ କରିବା ଯୋଉମାନେ ପରେ ଭିଡିଓ ଦେଖୁଥିବ କ୍ଲାସ ଶେଷ ଆଡକୁ ଦେଖିବ କେମିତି କଣ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ କହିବି ତ ଚାଲ ବେସିକାଲି ପିଲା ତିନିଟା ଏଠି କଥା ଦେଖିଲ ଗୋଟେ ହଉଛି ସମୟ ବେଗ ଦୂରତା ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ବେଗ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ସମୟ ବେଗ ଆଉ ହଉଛି ଦୂରତା ତ ଏଇ ସମୟ ବେଗ ଦୂରତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ରିଲେସନସିପ ଅଛି ତମେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟିଏ ଫର୍ମୁଲା ମନେ ରଖିବ 10ଟା ଫର୍ମୁଲା ମନେ ରଖିବନି ସିମ୍ପଲି ଫର୍ମୁଲା ହଉଛି କଣ ନା ସ୍ପିଡ ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ by time ମାନେ କଣ ତମର ବେଗ ହେଉଛି ଦୂରତା ବାଇ ସମୟ ନା ଏଇ ଗୋଟିଏ ଫର୍ମୁଲା ମନେ ଅଛି ଯଦି ସର୍ଟ ଫର୍ମରେ କହିବା s ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ d ବାଇ t ଠିକ ଅଛି ଯଦି ଏଇଠି ମୁଁ କହିବି t କେତେ ସେଇ ଓଲଟା ହବ t କେତେ ହବ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ବାଇ ସ୍ପିଡ ମୁଁ ଯଦି ପଚାରିବି s କେତେ s ତ କହିବି ମୁଁ ପଚାରିବି d କେତେ ସେଠି ସେମିତି ହବ d ହବ କେତେ t into s କାହିଁକି ଏଇଠୁ ରିଲେସନସିପ ବାହାରି ଯାଉଛି ଏଇ ଗୋଟିଏ ରିଲେସନସିପ ରୁ ସବୁ ବାହାରୁଛି ସମସ୍ତେ ତିନିଟା ଫର୍ମୁଲା ବିଷୟରେ ଅନିତା ଆସିନି କ୍ଲାସକୁ ଆଜି আসছে ତା ପାଟି ଶୁଭୁନି ତ ହଁ ଆସିଛି ବିଷ୍ଣୁପ୍ରିୟା ଆସିଛି ଦିବ୍ୟ ଆସିଛି ନିମିଷା ଆସିଛି ସରବଜିତ ନୂଆ ପିଲା ଆସିଛି ଶ୍ରେୟାଂଶୀ ଆସିଛି ବହୁତ ପିଲା ଆସିନ ବି ଗୋପାଲ ଆସିନି ଓକେ ତ ବେସିକାଲି ଏଇ ଯୋଉ ଗୋଟେ ମେନ୍ ଫର୍ମୁଲା ତା ଦେହରୁ ଏଇ ଯୋଉ ଦିଟା ବାହାର କଲେ ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରୁଛ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ यस सर आज्ञा सर ତ ମୁଁ ଯଦି ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଯିବି ତମମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି ସେଦିନ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ନେଇକି କହିଥିଲି ଫିର ବି ଆଜି ସେମିତି ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ନେବି ତ ମୁଁ ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନରେ କହିଛି ଯେ ଏମିତି ଦିଟା ଧର ଜାଗା ଦେଲା ହେଲା ଗୋଟେ ହଉଛି ତମର କଟକରୁ ଆସିଛି କିଏ ସିଏ ନା ସରବଜିତ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କିଏ ଆସିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର କେହି ଆସିଛି ଠିକ ଅଛି ତ ସିମ୍ପଲି ଏ ଦିଟା ଜାଗାର ଧର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମୁଁ କହୁଛି 20 କିଲୋମିଟର ହେଲା ତ ଏଠି ଆମେ ଦିଟା ପିଲା ନାଁ ନବା ଜଣେ ହଉଛି ଧର ଅମରଜିତ ସେ ସାଇକେଲରେ ଯିବ ଅମରନାଥ ସେ ସାଇକେଲରେ ଯିବ ତେଣୁ ତାର ବେଗ ହଉଛି 5 କିଲୋମିଟର ପର ଆୱାର ଆଉ ଜଣେ 5 ନୁହେଁ ଆର କରିଦବା 10 କିଲୋମିଟର ପର ଆୱାର ଆଉ ଜଣକୁ ନେଇଯିବା ଅନିତା ସେ ତ ଚାଲି ଚାଲିଯିବ ତେଣୁ ତାର ବେଗ ଦେଇଛି ଧର କେତେ 2 କିଲୋମିଟର ପର ଆୱାର ଠିକ ଅଛି ଆଉ ଜଣେ ଧର ନେଇଯିବା ବିଷ୍ଣୁପ୍ରିୟା ତାର ବେଗ ଦେଇଛି ସେ ବସ ରେ ଯିବ ତେଣୁ ଆମର 20 କିଲୋମିଟର ପର ଆୱାର ତ ଏମିତି ତିନିଟା ବେଗ ଦେଇଛି ତାହେଲେ ମୁଁ ଯଦି ତମମାନଙ୍କୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରୁଛି ଅମରନାଥକୁ କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ ତମର ସମୟ ସୂତ୍ର ତମେ ଜାଣିଛ ବା ନହେଲେ ସେଇ ସୂତ୍ର ପକେଇବ କଣ ସ୍ପିଡ ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ବାଇ ଟାଇମ ତାହେଲେ ସ୍ପିଡ ଜାଗାରେ କେତେ ପକେଇବ ନା ର ସ୍ପିଡ ହଉଛି 10 ପକେଇଦେଲ ବା ତମେ ଏଠି ଟାଇମ ର ସୂତ୍ର ବାହାର କରିଦବ ନହେଲେ ଡାଇରେକ୍ଟ ତମେ ଏଠି ସ୍ପିଡ ଜାଗାରେ 10 ପକେଇଦେଲ ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଦେଇଛି 20 ଟାଇମ ତମେ ଜାଣିନଥିବ ଲେଖିଲ ପୁଣି ଇମ୍ପ୍ଲାଇଜ ଟାଇମ ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ କେତେ ହେଇଯିବ 20 ବାଇ 10 that is equal to 2 2 hours ହଁ ନା ନାଇଁ ବା ତମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆଜ୍ଞା କରିପାରିବ ଜାଣିପାରିବ ତାର ମୁଁ ଏମିତି କରିପାରିବି ଟାଇମ ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଆକୁ କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ 10 ନା ସେମିତି 20 ବାଇ 2 10 is equal to 10 hours
विष्णुप्रिया को केते समय लागिवो ना सर 20 बाय 20 ମାନେ ନାଇଁ ବହୁତ ସହଜ ଏତିକି ହିଁ କନସେପ୍ଟ ଆଉ ଆର କିଛି ନାହିଁ ଖାଲି ଆମେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଜାଣିବା କନଭର୍ଜନ ମାନେ ତମର ଦେଇଛି ଧର କିଲୋମିଟର ପର ଆୱାର ରେ ଦେଇଛି ଗୋଟେ Bro, କ୍ୱେଶ୍ଚନ ରେ meter per ତାକୁ ଆମେ ଯଦି ମିଟର ପର ସେକେଣ୍ଡ ରେ କନଭର୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛେ ତାହେଲେ ସିମ୍ପଲି ଆମେ କଣ କରିବା 18/5 ନା into करे. 5/18 Sorry. ହେଲା 5/8 ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ ଧର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ତମକୁ ଦେଇ ଧର 72 କିଲୋମିଟର ପର ଆୱାର ଦେଇଛି ତାକୁ ମିଟର ପର ସେକେଣ୍ଡ ରେ କନଭର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ କଣ Sir, କରିବାକୁ ପଡିବ 20 ନା meter per 72 second. ଗୁଣନ 20 meter per 5/18 second, sir. 20 ମିଟର ପର ସେକେଣ୍ଡ ଠିକ ସେମିତି ତମକୁ ଧର ଦେଇଛି समथिंग 35 मीटर पर सेकेंड ଦେଇଛି ତାକୁ ଯଦି ତମେ କିଲୋମିଟର ପର ଆୱାର ରେ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତାହେଲେ ତମକୁ 18/5 ଗୁଣିବାକୁ ପଡେ ତାମାନେ 35 ଗୁଣନ 18/5 ତାହେଲେ କେତେ ହଉଛି 126 କିଲୋମିଟର ପର ଆୱାର ତ ଏଇଟା ନିହାତି ସହଜ ଥିଲା ଏସବୁ ତମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ ଆମେ ଆଗକୁ ଯେତେବେଳେ ପଢିବା ଏ ସବୁ ଭଲସେ ଜାଣିପାରିବ ତ ଏଇଠି ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କଥା କହୁଛି ପିଲା ଭଲସେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅ ଯେତେବେଳେ ବି ମୁଁ କହୁଛି ଆମେ ଏମିତି ଲେଖୁଛୁ ଦେଖ ଉପରେ ଯଦି କିଲୋମିଟର ଲେଖିଛି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସ୍ପିଡ ବାହାର କରୁଛୁ ନା ସ୍ପିଡ ର ଗୋଟେ ତମେ ବେସିକ କନସେପ୍ଟ ଜାଣ ଏଠି ସ୍ପିଡ ଲେଖିଛି ସ୍ପିଡ ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଲେଖିଛି ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ବାଇ ଟାଇମ ଲେଖିଛି ହଁ ନା ନାଇଁ ତ आगे सर. डिस्टेंस ଯଦି କିଲୋମିଟର ଅଛି ଟାଇମ ଟା ତମର ଘଣ୍ଟା ହବାକୁ ବାଧ୍ୟ ସେଠି ତମେ କହିବ ନା ଟାଇମ ତ ମିନିଟ ଅଛି ମିନିଟ କାହିଁ ଲେଖୁନାହାନ୍ତି ନାହିଁ ଆମର ଗୋଟେ ବେସିକ କନସେପ୍ଟ ହଉଛି ଆଇଦର ତମର କିଲୋମିଟର ପର ଆୱାର ହବ ବା ମିଟର ପର ସେକେଣ୍ଡ ହବ ବୁଝିପାରୁଛ ଆଉ କୌଣସି ଫର୍ମୁଲାରେ ବା ଆଉ କୌଣସି ୟୁନିଟ ରେ ଆମେ ସ୍ପିଡ କୁ ଲେଖିବାନି ଯୋଉଟା କି ଆମ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପାଇଁ କିଲୋମିଟର ଅଛି ଯଦି ଉପରେ ତଳେ ତମକୁ ଘଣ୍ଟା କରିବାକୁ ପଡିବ ଯଦି ଉପରେ ମିଟରରେ ଅଛି ତଳେ ସେକେଣ୍ଡ କରିବାକୁ ପଡିବ ବୁଝିହେଲା ତମେ ଭଲସେ ଜାଣିଛ ସମସ୍ତେ 1 କିଲୋମିଟର ସମାନେ କେତେ କିଲୋ ହଁ କେତେ ମିଟର 1000 meter. 1000 1000 ମିଟର 1 ଘଣ୍ଟା ସମାନେ କେତେ ସେକେଣ୍ଡ 60 second. 36 36. 36 sir. 2500 ହେଲା 1 ଘଣ୍ଟା ସମାନେ 60 ମିନିଟ ବା 36 ସେକେଣ୍ଡ ଏଇଟା ବେସିକ ପ୍ରୋସେସ ତମେ ଜାଣିଛ ଆକୁ ସବୁ ମନେ ରଖିବ ଦେନ ଆସିଗଲା ଟ୍ରେନ ଟ୍ରେନ କଣ ଥିଲା ତମେ ଜାଣିଛ ଟ୍ରେନ ଗୋଟେ ଏମିତି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଥାଏ ହଁ ନା ନାଇଁ आगे सर. ଟ୍ରେନ କଣ ଥାଏ କହିଲ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଥାଏ Yes sir. ହଁ ନା ନାଇଁ ତ ଏଇଟା ହଉଛି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ତା ଉପରେ ଟ୍ରେନ ଟା ରହିଛି ହଁ ନା ନାଇଁ ତ ସେମିତି ଭଲସେ ଦେଖ ମୁଁ ଯଦି କହୁଛି ନାଲି ଗାରଟା ହଉଛି ତମର ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ହେଲା ନାଲି ଗାରଟା ହଉଛି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ତାହେଲେ ଏଇ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ଟ୍ରେନ ଟା ଅଛି ସେଠି ଧର ଆମର ଟ୍ରେନ ଟା ଅଛି ହେଲା Yes sir. ଏଇଠି ଧର ଆମ ଟ୍ରେନ ଟା ଅଛି ତ ଏଇଠି ଯଦି ଆମ ଟ୍ରେନ ଟା ଅଛି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଉପରେ ତ ମୁଁ କହିବି ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର ସେ ଟ୍ରେନ ଟାକୁ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଉପରେ ସାଉଣ୍ଡ ହଉଛି କାହାର म्यूट कर दिया समझता ଯାହାର କଥା ହବାର ଅଛି Okay sir. ଅନମ୍ୟୁଟ କରି କଥା ହବ। Okay. ତ ବିଷ୍ଣୁପ୍ରିୟା ଅନିତା ସରବଜିତ म्यूट କର ଯାହାର କିଛି କଥା ହବାର ଅଛି ତାପରେ ତମେ ନିଶ୍ଚୟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଚାରିବ Sir, screen black ତ ଆସୁଛି ଆସୁଛି black ହେଲା ଆସୁଛି Clear. ସାର୍ ଆମର ଆସୁଛି ପୁଣି ଆପଣ ବ୍ୟାକ୍ କରିଦେଲେ ତ ସେଥିରେ As ତାହେଲେ ଏଇଟା as ଆସିଲା ତ आगे. ଆଜ୍ଞା ଆସିଲା ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ତ ବେସିକାଲି ତ ଏଇଟା ହଉଛି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ତା ଉପରେ ଯଦି ଟ୍ରେନ ଟା ଏମିତି ଅଛି ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ଭଲସେ ଶୁଣ ଏଇଟା ହଉଛି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ତାପରେ ଆମେ ଟ୍ରେନ ଟାକୁ ରଖିବା ତାପରେ ଆମେ ଟ୍ରେନ ଟାକୁ ରଖିବା ତ ତାପରେ ଯଦି ଟ୍ରେନ ଟାକୁ ଆମେ ରଖିଛେ
तो मु कहबी ट्रेन टा गोटे लोक को अतिक्रम करिवो एडी गोटे लोक कर दउची एमडी गोटे लोक कर दउची एडी गोटे लोक छिड़ा आइछि बा एडी गोटे लोक छिड़ा आइछि बा गोटे इलेक्ट्रिक पोल अछि इलेक्ट्रिक खुंटी अछि ଆଜ୍ଞା तले गोटे ट्रेन टा गोटे लोक को अतिक्रम करिवा बा गोटे इलेक्ट्रिक खुंट को अतिक्रम करिवा माने कोन ट्रेन टा कोन आसी एमती चलीबो एमती चली 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 एमती सिंपली एमती ताको अतिक्रम करियो माने कोन ମାନେ ସେ ପାଖାପାଖି ତାର ମାନେ କଣ ଯିବାର ହବ? ତାର ନିଜ ନିଜ ଦୈର୍ଘ୍ୟକୁ ଦୂରତାକୁ ହଁ ନିଜ ଦୂରତାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବ ମାନେ କଣ ଟ୍ରେନ ଟା ଏମତି ଏମତି ଆରମ୍ଭ ହେଇକି ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ ହବ ହଁ ନା ନାଇଁ ତ ଠିକ ସେମିତି ଯେତେବେଳେ ଯଦି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଥିବ ଯେ ଗୋଟେ ବତି ଖୁଣ୍ଟକୁ ଅତିକ୍ରମ କଲା ବା ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ତାହେଲେ ଆମେ ଧର ଟ୍ରେନ ର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଦେଇକି 200 ମିଟର ତାହେଲେ ଆମେ ଭାବିବା 200 ମିଟର ଦୂରତା ଅତିକ୍ରମ କଲା ହେଲା ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବତି ଖୁଣ୍ଟ ଠିକ ଅଛି ବତି ଖୁଣ୍ଟ ବା ତମର ଗୋଟେ ଲୋକ ହଉ ତାକୁ ଲୋକ ଅତିକ୍ରମ କଲା ମାନେ ନିଜ ଦୂରତା ଅତିକ୍ରମ କରିବା ସହିତ ସମାନ ନା ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ନିଜ ଦୂରତା ଅତିକ୍ରମ କରିବା ସହିତ ସମାନ ନା ନାଇଁ ମାନେ 200 ମିଟର ମାନେ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତମର ଡି ହେଇଯିବ 200 ମିଟର ବୁଝିଲା ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତମର 2 ହେଇଯିବ 200 ମିଟର କାହିଁକି ସେ ନିଜ ଦୂରତା ଥିବ ବଟ୍ ଟ୍ରେନ ଟା ଯଦି ସେମ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଥିବ सेम कंडीशन थी वो सेम कंडीशन थी वो इस सेम कंडीशन में ट्रेन टा जदी कोन करूची ना ए प्लेटफॉर्म को अतिक्रम कंडीशन कथा कहितो ए प्लेटफॉर्म को अतिक्रम ए प्लेटफॉर्म धर अछि धर एग्जांपल ए प्लेटफॉर्म हो प्लेटफॉर्म टी आ बढ़े देबा ठीक है ना प्लेटफॉर्म टी बढ़े देबा तो प्लेटफॉर्म ता अछि धर 300 मीटर को कहूची ହେଲା ତାହେଲେ ଯଦି କହିଛି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ କୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବା କଣ୍ଡିସନ କହିଛି ହେଲା ପ୍ଲାଟଫର୍ମ କୁ ଅତିକ୍ରମ କଣ୍ଡିସନ କହିତାଲେ ସେଠି ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ କେତେ ହେଇଯିବ ନା ନିଜ ଦୂରତା ପ୍ଲସ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ର ଦୂରତା ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 500 ମିଟର ବୁଝିହେଲା ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ କେମିତି ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି ବୁଝିପାରୁଛ ତମେ ନିଜେ ଚିନ୍ତା କଲ ट्रेन टा एठू जीवो पुणी पूरा प्लेटफॉर्म सारिबो पुणी निज दूरता भी सारिबो है ना तो ये कंडीशन रे कोन हिजिबो जे तार दूरता ताले एठी डी केमती डी कोमती चेंज होती पिला जानि पल्ला ना जानि पल्लानी हाँ जी जान पेलु माने जस्ट एटा गोटे कांसेप्ट हमको मन रखियो पड़िबो जेतेबेले क्वेश्चन रे कहिथो प्लेटफॉर्म को अतिक्रम कला सेटा मिसेइ देबो जेतेबेले कहिथो गोटे लोक को अतिक्रम कला ताहाले सेटा जेति की सेति बुझियला पिला ओ याना हेलो विषय ओके सर स्टार्ट करिबा आगु बढ़िबा ये सर ଆଜ୍ଞା ताहले गोटे एग्जांपल नबा तापर हम क्वेश्चन को जो गोटे एग्जांपल नबा गोटे एग्जांपल देइछि जदि गोटे जीप 180 किलोमीटर दूरता को कहती गोटे जीप केते दूरता जीवो ना 180 किलोमीटर जीवो हैला 180 किलोमीटर जीवो गोटे जीप तो क्वेश्चन देइछि जीप ता 180 किलोमीटर जीवो ओके ताकू समय लागुछि ताकू टाइम देइछि ताकू समय केते लागला ना 4 घंटा 30 मिनिट समय लागला हैला ताहले गोटे जीप कोन हला ना 180 किलोमीटर जीवा पई 4 घंटा 30 मिनिट समय लागला ताहले पचारछि बेग ताहले सिंपली बेगर फार्मूला जानिछो कोन कहले जणे ना सर दैट इज डिस्टेंस बाय दूरता हरण सॉरी समय डिस्टेंस बाय समय तो डिस्टेंस हमको दे देछि तो एई जगह रे तुमको स्पीड के को दीटा यूनिट रे भाई पारे गोटे होछि किलोमीटर पर आवर हला आ गोटा अरे होछि मीटर पर सेकेंड मीटर पर सेकंड मीटर तो पर तुमको सेकेंड देखा होछि ऑप्शन रे कोन देछि सेही हिसाब रे हमको काम करे पड़ो तो एठी ऑप्शन देछि 40
किलोमीटर पर आवर माने हमको किलोमीटर पर आवर दे तो हमको बेस्ट हवार किसी नहीं ताले सिंपली हमें किलोमीटर पर आवर से करबा 45 किलोमीटर पर आवर 51 किलोमीटर पर आवर 90 किलोमीटर पर आवर एटा ऑप्शन दे ताले सिंपली पेटा मैं ऊपर केते लिखबी 180 लिखबी किलोमीटर अछि अछि तळे देखो घंटा भी अछि मिनिट भी अछि तो हमको काजे लिखे पड़ो घंटा भी लिखे पड़ो आज्ञा सर हाँ ताले 4 के 4 ये 30 मिनिट को घंटा रे प्रकाश कले आधा घंटा नहीं होगी हाँ 4 घंटा प्लस 30 का आधा घंटा नहीं होगी हाँ तो सर सिंपली एटा को पूर्ण संख्या रे प्रकाश कले 9/2 नहीं होगी यस सर 9/2 हे गला तळे 9/2 ऊपर पळेबनी ताले सरीला 90 18 40 तो किलोमीटर 40 किलोमीटर प्रति आवर ये बुझी पाला नहीं तो बुझियला तो चलो क्वेश्चन को जीवा क्वेश्चन कहिछि गोटिए ट्रेन रो दैर्घ्य हमको देई देला माने कोन देई देला डिस्टेंस देई देला हाँ डिस्टेंस होची 500 मीटर 500 मीटर तो वेग घंटा प्रति देई देला माने तम स्पीड देई देला 60 किलोमीटर पर आवर बुझियला एही ट्रेन लाइन करथुवा गोटिए गच्छ गच्छ माने कोन सेई सीधा गोटे छुटिया जिंस माने निज दूरता अतिक्रम करिवो माने नै ताला हमको पचारछि केते समय लागिवो पचारछि ना नै सेटा कोन पचारछि समय पचारछि ना हाँ सर हां ताले टाइम रो सूत्र कोन एबे पढै गयासली ना सर दैट इज डिस्टेंस बाय दे स्पीड तो डिस्टेंस हमको देइछि हां सर देइछि केते देइछि ना सर 500 मीटर देइछि देन स्पीड रे बेटा मीटर अछि हमको उत्तर चाहूछि सेकंड रे ताहले हम तळे सेकंड रे ए माने किलोमीटर पर सेकंड फार्मूला पकेया पड़िबो एटी 60 किलोमीटर पर आवर अछि मीटर पर सेकंड करिया पड़िबो हो ना नै हाँ सर ताले 60 केते गुणिबी 18/5 सॉरी 5/18 गुणिबी केते हबो समथिंग 6 कर काटी दिया 70 18 6 10 50/3 ताहले एटी 500 तो ऊपर अछि तळे 50 लिखबी 3 टा ऊपर पळेबा समस्या राजी ताहले एटा क्वेश्चन 30 सेकंड होला 30 सेकंड होला बुझियला हाँ सर बुझियला आज्ञा सर समस्त को नुआ चैप्टर सरजीत आज्ञा बुझी सर। होची वीडियो कितना कैमरा काय ऑन अछि सरजीत बुझी होची मु कहिछि नुआ चैप्टर तम समस्त को जदि किसी पार डाउट रोची पचारिबो अटकी गले सरी जीव सब केते बेले भी कौन सी क्षेत्र रे खाली पाठ पढ़िया क्षेत्र में कोठी भी किसी डाउट होची काहे कि ना दुनिया रे कहा समस्त सब किसी शिखि न थांती समस्त को पचारिले ही शिखिबा को मिले मते भी आज जो भी कोठी डाउट होची मु पचारुची तमान को क्वेश्चन पचारे ना पिला एटा केमति करथले सेटा केमति करले कोन पे जे समस्त सब कथा जानबे सेमति किसी माने नाही तमे पचारिबो जोटा न आसी पचारिबो संगे संगे गोटे स्कूटर एत्ती की घंटा रे एत्ती किलोमीटर जाए तार कोन देछि निशा मते को कोन देछि मु लिखिबी स्पीड देखैछि निशा क्लास में ताहले अनिता को सर सेट्रे स्पीड दे देछि मूलरू पर सर टाइम देछि अगेन टाइम टाइम देछि देछि 3.5 घंटा तापर देछि सर डिस्टेंस दूरता देछि देछि डिस्टेंस 133 किलोमीटर 133 तापर कहिछि बोले एत्ती के तापर तो क्वेश्चन पचारछि समय एत्ती की पचारि किलोमीटर जीवा पय केते समय लागिवो त टाइम पचारछि टाइम रो सूत्र कोन ना सर डिस्टेंस बाय वेग गुणन स्पीड समय ना ना आ टाइम रो समय फॉर्मूला दूरता होछि हरण वेग हां दूरता तो हरण सिंपली हमको डिस्टेंस तो जाना अछि डिस्टेंस तो जाना अछि सेकंड क्वेश्चन
ये जो क्वेश्चन टा एटा पचारछि ना है ना एटा क्वेश्चन पचारछि एथिरे तो हमको 30 किलोमीटर 380 किलोमीटर जଣା ଅଛି आज्ञा बट स्पीड कोन हमको जଣା अछि स्पीड नै ताले स्पीड एई प्रथम जोटा देइतला ता सेउटु हमको स्पीड बाहर करियो पड़ियो है ना नहीं तो स्पीड रो फार्मूला कोन दैट्स सर डिस्टेंस बाय डिस्टेंस बाय टाइम तो डिस्टेंस हमर सहे तेती की टाइम ता मु तळे 35 लिखि ऊपर को 10 नै जाय परिबो आज्ञा आज्ञा ताको काटी दियो कादरे गोटे काटी दियो एटा काटी दियो 5 सप्ताह 5 2 7 पे 7 7 9 पे से तू देखो अरे देखो 7 के 7 7 के 7 हां 17 पे हां ताला 38 किलोमीटर पर आवर समस्त बुझियला ताले ए की 38 किलोमीटर पर आवर पके हबो 10 ताले घंटा हमर टाइम पाइबो केते 10 10 घंटा सर सहज लागुच ना नहीं आज्ञा आज्ञा सर आज्ञा सर क्या तापर ये क्वेश्चन टा मु जा कहबी से ही करिवो ता ना होची दिव्य कर माने कर माने एबे को मु केमती करबी क्वेश्चन को पढो कोन कोन देई लेक्चर को पढी कि मते को कोन कोन लिखु पढी को एठी लेबे जस्ट लाइव रे को क्वेश्चन पढो को कोन कोन लिखिबी 100 मीटर दैर्घ्य को ट्रेन घंटा प्रति 60 किलोमीटर बेगरे जाई एक पोल को 1 मिनिट रे अतिक्रमण कला पोलटी रे दैर्घ्य केते हां पिला तमको एठी गोटे कांसेप्ट कहबी से पोलो माने भी गोटे बड़ जिंस न कि तेनो एठी यदि डिस्टेंस करना आज्ञा पड़िबो ताहले पोलो रो दैर्घ्य प्लस ट्रेन रो दैर्घ्य हां ना नहीं सर ट्रेन रे एला भी मन ओके एबे मूल रुको 800 मीटर एक दैर्घ्य ट्रेन ताल ट्रेन रो दैर्घ्य देई देला डिस्टेंस ऑफ मुर्जी टी लिख देबी माने ट्रेन बुझी पारछ आज्ञा हमें एबे मन रखिया 800 मीटर देई आ कोन देई छि पिला ଆଉ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ସମୟ ଅଛି हाँ ଟାଇମ घंटा प्रति बेग देई ताहले तमर एमे 60 स्पीड ऑफ द किलोमीटर ट्रेन देई छि केते 60 सॉरी किलोमीटर पर आवर आज्ञा तापर कहूची गोटे पोलो को अतिक्रमण करिछि ताकू समय लागि केते टाइम ଏକ देई ମିନିଟ केते 1 ମିନିଟ एक मिनिट ଅତିକ୍ରମ ଗଲା हमें 60 सेकंड लिखी मिना हले हमको क्वेश्चन जेते जा मागुची से लिखिबा तुम चाहबो 1 मिनिट लिखिया को लेखो तो आगु को देखिबा को यूनिट रे लिखिया पड़े सेटा समय कहबा आगु है ना नहीं तो ए हला तो ए देखि पचासी पोलो रो दैर्घ्य केते को पचासी दैर्घ्य माने कोन ओटे डिस्टेंस नै डिस्टेंस का जो तला आज्ञा हमर सर गोटिए फार्मूला में हम कहउथिली डिस्टेंस ऑफ पोल कोन हां मु तुम गोटे कोन फार्मूला कहउथिली ना स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम एटा है फार्मूला तो ये जगह स्पीड हमको जणा अछि बोल से देखो तुमको मीटर रे चाहूची ता माने हमर कोटा मीटर पर सेकंड कंडीशन को जीवा पड़े कारण मीटर रे चाहूची ना तो हमको बर्तन स्पीड जदी देइछि 60 किलोमीटर पर आवर ताको मीटर पर सेकंड रे लिखियो पड़िबो ये सर आज्ञा चलो मु इथे लिखि पारिबी कि 60 डायरेक्ट एमति लिखि दिली 5 बाय 18 थाउ कोन होला कारण हमको मीटर पर सेकंड करियार अछि आज्ञा चलबो ताले बाम पाख एस टा मु एमति लिखि पारिबो तो 206 माने ए फार्मूला स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम एठी स्पीड जगह 60 को 5 बाय 18 लिखि भी चलिबो तो सर कोन कहले माने एठी तमर स्पीड ता केवल 60 देथला ना मो एक्स्ट्रा 5 बाय 18 गुणी देली काहे गुणी देली समस्त बुझी पाछ तो एना हमको मीटर पर सेकंड लिखि मीटर पर सेकंड बाहर करबार अछि हां तो ये रहला देन राइट साइड को जीवा डिस्टेंस मते एठी को एठी डिस्टेंस का कोन दी जन का डिस्टेंस नो कि डिस्टेंस ऑफ ट्रेन डिस्टेंस ऑफ ब्रिज समझ राजी है कथा ये सर माने तमर पोलो को अतिक्रमण करबा दी जन दूरता मिसी बोली ताले फार्मूला तार टाइम तो हमको दे दी चले केते देछि 60 सेकंड 1 मिनिट देछि बा 60 सेकंड बट हमर एठी को दिन बाटा तमर फार्मूला मन बका मीटर पर सेकंड तले कोन सेकंड तले सेकंड रे लिखिबा दरकार
1 मिनिट रे लिखि परिबा कि बुझि पारछो कथा कोन कल्ली देखो तमे No, एई sir. खाली बुझी हला ना बुझी हलानी सर बुझेला मो कहया था होची तमर गोटिए फार्मूला हम तुम मन रखिया कहइल दैट इज स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम ए गोटे फार्मूला हमको जहां देछि से डाटा रखली स्पीड देछि 60 मु 60 रखली किंतु 5 बे 18 कंपनी देली काहे कि ना मोर कथा दरकार मीटर पर सेकंड काहे ना क्वेश्चन ही चाहूची उत्तर चाहूची मीटर रे काहे एटा किलोमीटर पर आवर देखला ना मु गणि देली ता जहां पाखरे डिस्टेंस डिस्टेंस माने एटी जेहेतु कहछि पोलो कथा ताल दी जनकर मिश्रण हवा दरकार काना पोलो माने बड़ जिंसटा ट्रेन अतिक्रम करिवो ताले डिस्टेंस ऑफ ट्रेन डिस्टेंस ऑफ ब्रिज तळे रहिबो केते ना तळे तमर टाइम रहिबा कथा फार्मूला हिसाब रे टाइम इज तमर देछि 1 मिनिट बट हमको मिनिट हिसाब रे मीटर पर सेकंड रे मिनिट कोन कहतो अछि उत्तर रे कोडी नाही तेणु एठी हमको सेकंड रे लिखियो पड़े तेणु 60 बुझियला आज्ञा सर आज्ञा अरे समस्ते कुह समस्ते अनम्यूट करो कौन प्रॉब्लम होची आज्ञा हाँ देन तक सॉल्व कर दे हमें सेल परिवा शिक्षित करि परिबो एठी डिस्टेंस ऑफ ट्रेन आसो पकई परिबो आगे तो एटा काटी दबा ताले काटी से 6 रे काटी 6 3 18 6 10 था परसेंटेज हैला 50 बाई 50 बाई 3 आ ये डी के 800 पकई हबो सेटा मु जानिनी सेटा तम x लिखि परिबो नहले डी बी लिखि परिबो तम जहा चाहिबो x लिखि तम इच्छा 60 तो 60 रहला एबे बजर गुणन कर बजर गुणन करले 8 3 2400 प्लस 3x ये हैला 530 3000 देन 3x इज इक्वल टू 24 रे 3000 फड़ी गेले केते होची 600 और एम्प्लाइज x इज इक्वल टू 200 माने नहीं तो सिंपली सर हमारा मोर x कहा को कहला कहला को 60 बुझेला ମୁଁ କହୁଛି ତମର ଫର୍ମୁଲା ଜାଗାରେ ମୁଁ ଉତ୍ତର ମାନେ ତାହାର ଯାହା ଦେଇଛି ତା ଥଉଛି ତମର ଫର୍ମୁଲା ହଉଛି ସ୍ପିଡ ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ବାଇ ଟାଇମ ସ୍ପିଡ ଜାଗାରେ ସ୍ପିଡ ଥଇଲି 60 ବଟ ଆମକୁ 60 ଖାଲି 60 ବା କିଲୋମିଟର पर आवर ଉତ୍ତର ଚାହୁଁଛି ମିଟରରେ ତେଣୁ ମିଟର पर ସେକେଣ୍ଡ করে 5 ରେ 18 ଗୁଣା ଯାଇ ଗୁଣିଲି ତାପରେ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଥିଲା ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଚିହ୍ନ ଲଗେଇଲି ଗଲା ତାପରେ ଦେଇଛି ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ डिस्टेंस माने एटी जेहेतु गोटे पोलो को अतिक्रम करथाल दी जन को दूरता को अतिक्रम करथो निज दूरता प्लस ब्रिज रो दूरता तेनु दी जन को दूरता आज्ञा मिसेई बाय सर बाय होची समय समय जदी कहूची हाँ समय जदी होची मु 1 मिनिट देछि लेखि समय देछि 1 मिनिट ना तमरो 1 मिनिट लेखि देबी ताहाले प्रॉब्लम कोन हबो ना तमरो जे सिस्टम भूल हेइबो काहे ना हमको मीटर पर सेकंड हबा दरकार ना मिनिट तो कोड गोटा नाही ना तेणु 1 मिनिट को 60 सेकंड बोली बोले आज्ञा सर आज्ञा तापर तापर एटा सॉल्व करे भीतर एटा को काटी देला पर 50 बाय 3 हैला आ एटा डिस्टेंस ऑफ ट्रेन देई 800 मीटर थई देले एटा डी माने तम ब्रिज रो दूरता केते हम जानि नै सेटा x थई देबी तळे 60 दछि पे बजर गुणन एंटी करलो एंटी बजर गुणन कले एंटी करलो बजर गुणन 3 गुणन 8 2400 3 गुणन x 3x देन 530 3000 ये 24 से पार गले फेडा हे जीवो 3x जहा थला पाख रहला 24 3000 फेडी गला हेला 200 देन x हे जीवो 2600 बाय 3 माने 3 गुणा हे जी तळे जाई घरा हो 200 हे न बुझेला 200 सब बुझेला समस्त बुझियला आज्ञा आज्ञा सर तो आज्ञा पिला आज गोटे छोटिया क्लास रखिथिली मु मे बी आउ दीटा क्वेश्चन हम करबा तापर आउ छटा क्वेश्चन रहबो होमवर्क रे समस्त होमवर्क रे करबो मु बिल्कुल कंपलसरी से जहा भी हो आज रात्रि सोया पूर्व मु यार गोटे लिंक बनै तमान देबी सेते प्रैक्टिस क्वेश्चन थो तमाने करिथिबो काली हम ए क्वेश्चन गुडा को पुनटे आगु को सॉल्व करबा आ तमान होमवर्क जोटा देइथि प्रैक्टिस नै ताको निहाती करबो ये क्वेश्चन देइथि घंटा को 62 किलोमीटर वेग रे ता माने कोन तुमको स्पीड देइथि 70 किलोमीटर पर आवर 120 मीटर दैर्घ्य एक ट्रेन ताहले तमको डिस्टेंस देगला ऑफ द ट्रेन 120 मीटर 400 मीटर दैर्घ्य को पोलो को ताल डिस्टेंस ऑफ द ब्रिज तुमको देदेला 400 मीटर
केते समय रो अतिक्रम करे त समय रो फार्मूला होची दैट इज डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंस बाय स्पीड एठी डिस्टेंस है तमर दीटा डिस्टेंस ऑफ ट्रेन डिस्टेंस ऑफ ब्रिज काहे ना तमे जानि परछो गुटे पोलटा बड़ जिंस ना मिसिबो एटा के बुझी परछे ना एटा बुझी परनु काहे दीटा मिसे के लिखिली मन मुखी हाँ लिखि सर जदी एठी जदी पोलो कथा न देई कहि थाता गुटे लोक बा बर्ती कुंड एठी मिसै न थाते बुझिपार बट जिते बेले कहिदेला जे ना आमे गोटे पोलोटा को गोटे ब्रिज टा को कि गोटे आउ कोन बड़ जिंस कहबो बड़ जिंस त मो आखि जोटा बड़ देखाउ ताले मिसा हबो हैला आज्ञा सर तो स्पीड देछि केते ना स्पीड देछि 72 एबे आसिला टेंशन तुमको उत्तर काग रे चाहूची सेकंड रे तमर कोटा एइथिरे थाय सेकंड मीटर पर सेकंड था ताले मीटर पर सेकंड रे लिखियो पड़िबो बुझी गेला ताले सिंपली देखो एटा को मिसै दियो एटा हला 600 ए 520 520 पर लिखि देला तळे मु डायरेक्ट 72 लिखि परिबिनी काहे कि ना ना हमरा सेकंड रे मीटर दरकार तेणु मीटर 72 पर गुणन 5/18 18 चौ 72 ता माने 20 20 20 एंड सिंपली आंसर हबो 26 26 सेकंड 26 ना सेकंड सहज लागुची ना नहीं हाँ क्या सर आज्ञा आ तमाने जदी कहगला सर हम डायरेक्ट 20 माने जे 520 तो म लिखिली हम ना सर मु डायरेक्ट 62 लिखिबी ताल सेति भूल हे जिवो तुम परीक्षा रे भी भूल कर दो तेणु क्वेश्चन के देखिबो उत्तर केउथिरे चाहूची तो सेही हिसाब रे काम करिवो ऑप्शन ने जा सेकंड की कह देती सेटा हां गलती कथा को हां इधर स्पीड दी इधर हां स्पीड दी एठी दीजिए तम घंटा को 80 किलोमीटर देबारे ताले सिंपली तम स्पीड दे दी 7.2 7.2 किलोमीटर पर आवर एक साइकिल 50 सेकंड रे टाइम दे दी 50 सेकंड 50 सेकंड 50 सेकंड केते बाट अतिक्रम करिवो तम डिस्टेंस रो फार्मूला कोन सर स्पीड इनटू टाइम हना नै भलो से देखो तमे को जगह रे पुनी अछो तमको कोन पचारुची मीटर रे डिस्टेंस पचार तार माने तो मीटर पर सेकंड कंडीशन तार स्पीड टा हमको सही देरे लिखियो पड़ियो स्पीड टा तमर किलोमीटर पर आवर देइछो ताले 7.2 थिला मीटर पर सेकंड करिया पे 5/18 गुणी देला टाइम भी देई दी हमको केते 50 सेकंड मु जोटा लिखि देली के बुझी पाला से मते सर इनटू 50 टा बुझेलनी से देइछि तमर सूत्र बा स्पीड इनटू टाइम स्पीड टा तो एटा हेगला टाइम टा 50 सेकंड देइला कोथि स्पीड टा बा देइछि हाँ एटा होछि बी टाइम वाला बी बुझि पाछो एटा होछि तमर आज्ञा सर मोर स्पीड तमे भी स्पीड बाहरिला टा देइथिला 72 देइथिला तमे 5/18 काई कलो ना हमको दरकार मीटर पर सेकंड तेणु 5/18 गोटे एक्स्ट्रा लगेली तापर होछि हमर कोन 50 टा कोन एटा बा तमर होछि टाइम एटा बा होछि तम टाइम बुझिला सिंपली एटा तमे आउ 18 72 एमती काटी परिबो 72/10 गुणन 5/18 गुणन 50 10 घंटा 50 काटी दियो 18/72 काटी दियो 20 घंटे 100 हेगा हाँ ये सही वाला बी बी तो हम एमिट समझ ना नहीं हाँ पूरा सही ये कुछ पिला बुझिए ना आज्ञा सर ये सर तो ये क्वेश्चन हमारे परिबो पिला पीडीएफ ये दे दिए क्वेश्चन पीडीएफ टा हां पीडीएफ टा पठे देबी तमाम परिबो एटा होमवर्क 2 ଏଟା କଣ ଗୋଇଠା ଦେଖିଥିଲୁ सर मुझे पीडीएफ टा पठे दिले हां तमरो तम पीडीएफ रो बा प्रथम क्वेश्चन नेथिली मो କଣ ଭଲ କରିଦିଆ तम पीडीएफ रो नेकी मो एग्जांपल देई कर ଦେଇପରେ ଆଉଟରେ କହୁଛୁ एति क्वेश्चन रखिଥିଲି ମୁଁ ଆଉ ଆଜି क्वेश्चन ଆଣିନି ଛୋଟିଆ କ୍ଲାସ ହେଲା ବଟ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ବୁଝିପାରିଲ କାଲି ଆମେ ବହୁତ क्वेश्चन କରି ଗୋଟେ ଦିନ ହିଁ ସେ ଆରମ୍ଭ ଚାପ୍ଟର ହେଲା ଚାପ୍ଟର ସାରିଦବା ଟିକେ ଆଉ WhatsApp ରେ ତମାନେ ଦେଖିଲେ କାଲି ପଠେଇଛି ହଁ ଏବେ କ୍ଲାସ ଅଛି ତ ମୁଁ ଏବେ ଟିକେ ବଡ ପିଲାଙ୍କର କୋଉ क्वेश्चन ରେଡି କରିନି ତାଙ୍କର ଟିକେ ରେଡି କରିବି ଏତେ क्वेश्चन ଏତେ ଫାଙ୍କା ପେଜ ଥିଲା ଆରେ ବାବା ଓକେ ତ ଏତିକି ଥିଲା क्वेश्चन ଆଜିର सर टेलीग्राम देखा दे जो पीडीएफ टा छाड़ी छाड़ी था हाँ हाँ देखिए तो अरे हाँ क्लास टिके सेंड कर देबे निश्चय निश्चय मैं इस पे पूर्व सेंड कर देवी
ତମାନେ ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ବି ଆପ୍ଲିକେସନ ପକେଇ ଯାଇକି 5 ମିନିଟ୍ ପରେ ଦେଖିପାରିବ ବଟ୍ ମୁଁ କ୍ଲାସ୍ ପରେ ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ିଦେବି ଆଣ୍ଡ ହଁ କାଲି ସମସ୍ତେ 7ଟା ପାଇଁ କାଲି ଆମେ କେତେ 12ଟା ବେଳେ ପଢିବ ବା ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଆଜ୍ଞା ଦିନ 12ଟା ସାର୍ କେତେଟା ସମସ୍ତେ ବେଳେ? ଏଗ୍ରି ତ ସାର୍ ମୁଁ ନାହିଁ। 12ଟାରେ ବୋଧେ ପିଲା ସବୁ ଆସିନଥିବ ବୋଧେ ବୁଝଛ ଆଉ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ବୁଝ नो सर। ସାର୍ ସାର୍ 12:30 ହେଇଯିବ। ଗୋଟେ କାମ କର ସମସ୍ତେ ଖାଇ ପିଇ ସାରି କ୍ଲାସ୍ କରିବା 2ଟା ବେଳେ ହଁ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଚଳିବ ଦିଟା ଆଜ୍ଞା ବେଳକୁ ହଁ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ କୋଉଟା କହୁଛନ୍ତି? କାଲି ତ ଟ୍ୟୁସନ ନଥିବ କାରଣ ସାର୍ କାଲି ତ ଟ୍ୟୁସନ ଛୁଟି ଥିବ ସମସ୍ତଙ୍କର ना ଆଜ୍ଞା ना କାଲି ଟ୍ୟୁସନ ସାର୍ ସମସ୍ତଙ୍କର 2 ରୁ ଛୁଟି ଥିବ 4 ନା नो ଆଜ୍ଞା सर। ସାର୍ ତ ଠିକ ଅଛି କାଲି ସମସ୍ତେ ସାର୍ କେବେ ହବ ତ କଣ କଣ सर काली सकाळे ସାର୍ ଯୋଉ କ୍ଲାସ୍ ହଁ ମୁଁ ସେଇ କଥା କହୁଛି ଯେ କାଲି ଦିନ 2ଟା ହେଲା 2 PM क्लास करबा ଆଜ୍ଞା क्लास डिटेल ସାର୍ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ 2 PM ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ସେତେବେଳେ ମୁଁ କହିବି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ତାପରେ ଆଉଥରେ ପଡିବା କି ନାହିଁ ଆଉ ଗୋଟା ରହିଲା କଣ ନା आएगा सर ଗୋଟେ ଯୋଉ ବଡ ସर ଗୋଟେ क्वेश्चन ଥିଲା ଗୋଟେ ବଡ ସଂଖ୍ୟାର ବର୍ଗମୂଳ କେମିତି ବାହାର କରିବା ହଁ ଗୋଟେ ବଡ ସଂଖ୍ୟାର ବର୍ଗମୂଳ କେମିତି ବାହାର କରିବ ସାର୍ 9 ଡିଜିଟ୍ ନମ୍ବର ବର୍ଗମୂଳ ସେଇଟା ପଚାରୁଥିଲି। ବଡ ବଡ ସଂଖ୍ୟା ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଏଇ ଯୋଉ ନାଇନ୍ ଘାତ କେମିତି ଡିଜିଟ୍ ବାହାର କରିବା ନମ୍ବର ଆଁ ଘାତ ମାନେ ସାର୍ ପାୱାର ମାନେ ଯଦି 4 ଟୁ ଦ ପାୱାର 23 ସେଟା କେମିତି ବାହାର କରିବା ଆନ୍ସର ସାର୍ ମାନେ ସେଇଟାର ବର୍ଗମୂଳ ଟା ସେଇଟା ଟିକେ ବେଶୀ ବଢ ଯାଉନି କି ସାର୍ ଶୁଣ ବର୍ଗମୂଳ ବାହାର କରିବା କଥା ଥିଲା ହଉଛି କଣ ନା ଧର ଗୋଟେ ଆମେ ବର୍ଗମୂଳ ଯାହାର ଜାଣିଛେ ତାର 441 এটা কার না স্যার 21 কিন্তু কোন 361 এটা কার কারণ পাଠ পଢିଥିଲେ ବା ତମ ମନେ 19 ରଖିଥିଲେ କୁହ 19 नहीं 324 କାର 18 18 ତମାନେ ଏସବୁ ତମାନେ ମନେ ରଖିଦେଇଛ ସେଗୁଡାକୁ ଏଇଟାକୁ ଛୋଟକୁ ବାହାର କରିବା ଶିଖିଲେ ବଡକୁ ବାହାର କରିପାରିବ କାରଣ ଯୋଉଟା ତମେ ଜାଣିଛ ସେଇଟା ଆଗେ କର ନହେଲେ ଗୋଟେ ଏମିତି ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ନେଇଯାଅ ତମେ ଜାଣିନ ଯୋଉଟା ଧର ଆମେ ନେଇଯିବା ଧର that is 95 ର ସ୍କୋୟାର ତମକୁ ଫର୍ମୁଲା କହିଥିଲି କୁହ ଜଲ୍ଦି କୁହ 95 ର ସ୍କୋୟାର କେତେ 25 ଏପାଖେ ହବ 90 1925 ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଏ ସରି 9025 ନା ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା କ୍ଲାସ ଚାଲିଛି ସାର୍ ଆଉ ଗୋଟେ ସାର୍ ମାନେ ଘାତ କେମିତି ବାହାର କରିବା କଣ ମୁଁ କହୁଛି ମୁଁ ଖାଲି କହୁଛି ଆଚ୍ଛା ସାର୍ ଘାତ ମୁଁ ହଉଛି ମାନେ କହୁଛି ଯଦି 4 ଟୁ ଦ ପାୱାର 23 ତାର ଆନ୍ସର ଟା କେମିତି ବାହାର କରିବା ହୁଁ ହଁ ତ ପିଲା ତ ଏଇଟାରେ ଆମେ ଦେଖ 2-3ଟା କଥା ଆଗେ ଏଇଟା ଆଗେ ସାର ଯେ ଏଇଟାର ବର୍ଗମୂଳ କେମିତି ବାହାର ତ ବର୍ଗମୂଳ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ପିଲା ପ୍ରଥମ କଣ କରିବାକୁ ପଡେ ସେ ଯେତେ ବଡ ସଂଖ୍ୟା ହଉ ଯଦି ସେଟା ବର୍ଗମୂଳ ବାହାର କରିହବ ଯଦି ସେ ଠିକ ବର୍ଗ ଥିବ ତାହେଲେ ବାହାର କରିହବ ତାହେଲେ ଆମେ ଡାହାଣ ପାଖ ତାକୁ ଯୋଡି କରିବା
ବୁଝିଗଲା ଡାହାଣ ପାଖରୁ ଯୋଡି ଯୋଡି କରିବ ପ୍ରଥମ କାମ ହଉଛି ସେଇଟା ସାର୍ ସାର୍ ତେବେ ହଁ 5 କେତେ? ତ ଲାଷ୍ଟକୁ ଗୋଟେ ଶୂନ ଦେଇ ଧର ଏମିତି ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ଥିଲା 2 ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଶୂନ ଦେଇକି ଯୋଡି କରିବ ଆଜ୍ଞା 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 ହଁ ତ ପ୍ରଥମ କାମ କଣ ହେଲା ଜିନିଷଟା ଯୋଡି କରିବ ସେକେଣ୍ଡ କାମ ହଉଛି ତାହେଲେ ଏଟା ଆମର ଉତ୍ତର କେତେ 95 ବାହାରିବା ଦରକାର ନା ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ହଁ। ତ ପ୍ରଥମ କାମ ହଉଛି ଯୋଡି କରିବା ସେକେଣ୍ଡ କାମ ହଉଛି ନା ଆମକୁ ପ୍ରଥମ ଯୋଡିକୁ ଭାବିବାକୁ ପଡିବ କାହାର ବର୍ଗ ହଉଛି ଦେଖି ଚାଲ 5×5 636 ମାନେ ବର୍ଗ ଦଉଛ 7 ସ୍କୋୟାର 49 8 ସ୍କୋୟାର 64 9 ସ୍କୋୟାର 81 10 ସ୍କୋୟାର ତାମାନେ 9 ହବ କେମିତି ଲେଖିବ 9 9 81 ଆଉ ବଢିଲା କେତେ 9 ବୁଝିହେଲା ଆଉ ଥରେ ସାର୍ ଆଜ୍ଞା ଗଲା ପ୍ରଥମ କାମ ହଉଛି ଯୋଡି ଆଜ୍ଞା କରିବା ସେକେଣ୍ଡ କାମ ହଉଛି ପ୍ରଥମ ଯୋଡିକୁ ଦେଖିବ କାହାର ସ୍କୋୟାର ଭିତରେ ଆସୁଛି ତମେ କଣ ହିସାବ କର 2 ର ସ୍କୋୟାର 3 ର ସ୍କୋୟାର ଏମିତି 9 ର ସ୍କୋୟାର 81 10 ର ସ୍କୋୟାର 100 ହେଇଯାଉଛି ତାଠୁ ବଡ ହେଇଯାଉଛି ତେଣୁ 9 ର ସ୍କୋୟାର ଖାଇଲା ଆଜ୍ଞା ଆଉ 9 ଓହ୍ଲେଇଲା ତ ଏଠି କଣ ଯୋଡି ଯେହେତୁ ଏକାଥର 25 ଓହ୍ଲେଇଗଲା ଯୋଡି ହେଇଛି ନା ଏକାଥର ଯୋଡି ହେଇ ପଡିଛି ବୁଝିହେଲା ତାପରେ କଥା ହଉଛି ଏଇ 9 କୁ ଆଣିକି ଏଇ 9 ପାଖରେ ମିଶେଇକି ଲେଖିଦବ ତଳେ 18 ବୁଝିହେଲା ଆଜ୍ଞା ଯାହା ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ରାଇଟ ସାଇଡରେ ଯୋଉଟା ବାହାରିବ ସେଇଟା ତୁମେ ଆ ଦେହରେ ମିଶେଇକି 18 ଲେଖିଦବ ତାପରେ କାମ ହଉଛି ଏମିତି କିଛି ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା କୁହ ସେଇଟା ଏଇଠି ବି ଲେଖିବି ଆଉ ଏଇଠି ବି ରଖିବି ଗୁଣିବି ଯୋଉଟା କି ଏଇଟା ହବ ବା ଆଠୁ ଛୋଟ ହବ ମାନେ ତା ପାଖାପାଖି ହବ ବୁଝିହେଲା ଦୁଇ ମୁଁ ଏଇ ଏମିତି କେତେ ଲେଖିବି 2 ଲେଖିଲେ କଣ ହବ 2 ଲେଖିଲେ ହବ 4 2 16 ଇଏ ହବ 2 କେତେ 364 ମାନେ ତାଠୁ ତ ବହୁତ ଛୋଟ ହେଇଗଲା ନାଇଁ 2 ନୁହଁ ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକ ବଡ 3 କର 4 କର 5 କର ତ 5 କରିବି ଦେଖ 7 5 7 ପଞ୍ଚା 25 ନାଇଁ 5 5 ପଞ୍ଚା 40 42 4 5 5 4 9 ମାନେ ପୁରା କଟିଗଲା ତାମାନେ ତମ ଉତ୍ତର ହେଇଗଲା 95 ବୁଝିହେଲା ସାର୍ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ସ୍କୋୟାର ଘରକୁ 100 ସାର୍ ପିଲା ପିଲା 200 ପିଲା ଶୁଣ ଶୁଣ ସାର୍ ସେ ହଁ ତାର ସ୍କୋୟାର ଟା ଘର ଆଉ ଗୋଟେ ସାର୍ ସାର୍ ହଁ ସାର୍ ଶୁଣ ଆମର ଯୋଉ ଶୁଣୁଥିଲି ଶୁଣ କୋଶ୍ଚିନ୍ ତମର ସାର୍ ପଡିଥିଲା ଆମେ କୁହ ଆମର ଯୋଉ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଡିଥିଲା ସାର୍ ସେଇଟା ଏ ସେଇଟାର ଟିକେ ବହୁତ ଲମ୍ବା ଥିଲା ସେଇଟା ଆଉ କାଉଣ୍ଟିଂ ହଉ କରିବାଟା ଧର ଟିକେ ଏମିତି କଷ୍ଟ। ସଂଖ୍ୟା ଅଛି ଏମିତି ସଂଖ୍ୟା ଅଛି କେତେ ବଡ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି ତମେ ସେମିତି କରିବ ତାପରେ ସାର୍ ପ୍ରଥମ ଆରମ୍ଭ ହବ ସେମିତି ହିଁ ସାର୍ କରାହବ। ଆଜ୍ଞା ହଁ ସବୁ ମୁଁ ଆକୁ ବୁଝେଇ ମୁଁ କାଲି ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିଥିବି ଆମେ ପଢିଦବା ସେ ବିଷୟରେ ସାର୍ ପିଲା ସାର୍ ହଁ ସାର୍ ଭଲ ପିଲା ଭାଇ ହଁ ଆମର ସାର୍ ଯୋଉ କୋଶ୍ଚିନ୍ ସ୍କୋୟାର କେମିତି ପଡିଥିଲା ସେଇଟା ବାହାରିବ ଏଇଠି କହିବେ? ଯଦି 4 ହଁ କୁହ ମାନେ 4 ଟୁ ଦା ପାୱାର ସାର୍ 23 ସାର୍ 1 ଦେଖ 2 କଥା ହଉଛି ମୋ ପାଖରେ କମ ସମୟ ଅଛି ଆମେ ତମେ ସାୟଦ ଅମରନାଥ ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଛି ଦିବ୍ୟ ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଛି ଆଉ ନିଶା ଗୋଟେ ଆଜ୍ଞା କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଛି ତେଣୁ ଏତେ କମ ସମୟରେ ଆମେ ସବୁ କଥା କଭର କରିପାରିବିନି ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିଦଉଛି କାଲି ତମେ ଆସ କାଲି ଆମେ ଦିନ 2ଟାରେ କ୍ଲାସ କରିବା ତ କାଲି ହଉଛି ପିଲା ତମେ ଜାଣିଛ ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ଜାନୁଆରୀ 26 26 ଛବିଶ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ତ ଦିବସ ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର କଣ ପିଲା ନା ରିପବ୍ଲିକ 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 ଡେ। ରିପବ୍ଲିକ ଓଡିଆ ହଉଛି ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ମାନେ କଣ ଦିବସ ଏଇ ଦିନ ସାର୍ ଏଇଦିନ ସବୁ ଆମର ନିୟମ ତିଆରି ହଁ ହେଇଥିଲା ଆମର ସମ୍ବିଧାନକୁ ଉଣେଇଶହ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ପଚାଶ କରାଯାଇଥିଲା ତ ଜାନୁଆରୀ 26 ତାରିଖ 1950 ମସିହାରେ ଆମେ କଣ କରିଥିଲେ ନା ସମ୍ବିଧାନକୁ ଆମର ଯୋଉ ମୋ ସମ୍ବିଧାନ ରହିଲା କଣ୍ଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ ଠିକ ଅଛି ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ତାକୁ କଣ କରିଥିଲେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କାମରେ ଲଗେଇଥିଲେ ଠିକ ଅଛି ଯଦି କହିବା ଆମର କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ କୁ କେବେ ଆମେ ଆଡପ୍ଟ କରିଥିଲେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଯଦି ଏଟା ହେଲା କାମରେ ଲଗେଇଥିଲେ ଏଟା ହଉଛି ଆମର କାମରେ ଲାଗିଥିଲା ଏବେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଯେ ଆମର ଗୋଟେ ନିୟମ କାନୁନ ରହିବା ଦରକାର କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ମାନେ ହଉଛି ନିୟମ କାନୁନ ତ ଗୋଟେ ନିୟମ କାନୁନ ଆମର ରହିବା ଦରକାର ସେଟା କେବେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଆଡପ୍ଟର କେବେ ଆମେ ଆମ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ କୁ ଆଡପ୍ଟ କରିଥିଲେ
यदि ये क्वेश्चन किए पचारला तार उत्तर कौन हम ना पिला नवेम्बर 26 तारीख 1949 माने कौन बुझिले पिला नवेम्बर 26 1949 रे आमे कौन भाबिले बा आमे डिसाइड कले जे हमर गोटे संविधान रहिबा दरकार देन ता किछि दिन परे दैट इज जनवरी 26 1950 रे आमे ताकू काम करलो बुझिला एटा हउछ ओवरऑल कथा देन तो माने काली स्कूल का आसो मु आ जदि हबो कि समय देकी तमन के विषय रे कहिबी एंड तमे जो क्वेश्चन पुछा से ताकू कहिबी हैला सो थैंक यू समस्त क्लास को आथिबो काली टाइम होची दिन 5 ठीक अछि हां तो जो मैंने वीडियो कॉल देखि स्क्रीन ऊपर मोबाइल हम देखा ए नंबर टेलीग्राम में मैसेज करे हम सहित जॉइन ही करिवो अदरवाइज कॉल भी कर परिबो थैंक यू ए वीडियो को चारियाड को शेयर करिवो एंड पिला माने काली हसो दिन दिन हैला सर वीडियो सेंड करिए हां